O extros mesa ton saldicionac. O extros mesa. Jeremiah 17:10. Ego curios et taxon cardias que dokimason nepros to donai ekasto katatas odos aton que katatos poston epitedemato apto. Ego o curios anasetesa ten cardia que na dokimaso to malo na do se kate antropo sompona metos tropos to sompona meton karpo ton praxen to Jeremiah fraction pala meta apo mia paraloge stratiotique taktike oi tuksoi to Jericho epesan to Israel eiselte esten poli que to ibale esto edapos ni que ton oyon oteos apo all Israel ina keni me apto meta apo mia kala esquepse stratiotique taktike o ay kerdise nikise apo poyon apo ton lao to Israel apo den an metrese estonteo o tan telika ampis betese ton teo apadese etan era to Israel amartise que den borei leon nanek kese to ektrostes os profe borei na anak tese te teya karei metaten ioneke ektese apotes kataskopes po apostelodai esto Jericho Joshua setese ton teo que elabe apo afton te strategike yate lepsi tes polis ian meta te lepse tes ekteses apo tes kataskopes po apostolodai esto al o Yeshua hikane to edio o tanatoy to 36 at atomon ta ehan apo apiosokte alo ala boyos etan o pragmaticos logos iaten eta eti ta etan o logos iaton teo na pei o Joshua namen ebetete esto ay oteos di oti o Israel ehi amartisi no potena este biblo ena o amartia po perigrapithai me tetoyes aporcresis ehon parabiase ehon parei ehon klape ehon pi semata zimiaste ton pletudiko e amartia diapraxteke apo enan antropo ala hoteos sonexi alo oloclepro ton ereoteono tos antropos ehan espase to sompono hi amartia eprepe na ehi rises etsi taborose na apokataste o Yeshua ke o presbuteroi apogetiotekan
apoten eta isto al kay ay kay ediksan sa pi isemadia pen pentos pedos o Joshua este sonex ia adi adira adidra me ena traxos poromayo meten paneilemesne antidakri do Israel katate diarkia ton 40 eton periplaneses tos yatimas per nome se oli ten elada ehame mono to perio homeno na menete ostoso to nyomato Joshua den etanto ichome aftoton Israelita oiston eremo katangelya to den para kinde kinetei apoten apogolete Jose ala pobomenos otito onomato teo na anixinioteke metaksoton et nekon eda sapos otiho karakteras to teo sa hermeniote apo tos apistos me base topos olaos to energese simera sonesi somi na imoste martures to teo eston cosmo te megale eatene yana katargere sete ten etarike amartia enoxe oloklero to lao o amartolos eprepe na exalipste den na asogkoreste metanoise pusika tato ekane ala o akan ten edekse kanena semadi tes ilikrines metanoias ke ehipoles iyo efkares nato praxi o hipotese ton akan kateke opologese ala den setese sogkorese ostoso oteos trenese pano apoten iskleprotesta tes cardias o apodexteke se kate klese ya metanoia o Yeshua setese apoton akan na Diose doksa eston teo kena emologese ten amartia to etan eteliotaya to eyo ekareya an otan homologese ene ehisetese sogkorese ala den to ekani keden den breki suggerese ki afton opos eba o akan edi epetumeta ke pere ke amartia to eperese polos opos o Ananias kay Sapira o akan pere merika aputo to destata pragmata apielo nemena eston teoketos leronon opos ke esto Jericho o teos paraksi ton Joshua mete strategike yana kerdise te nike pano apoto ay kata te diarkia tes nuktas ena enedreo te miorgeteke piso apoten poli ten o agi o stratos prosegise ton ay kay prospoidike yoti yoksige prosta tos katos Moses etese to prospiko to erina
Ikipano apotos amalikits, sten en toleto teo o Yesu iesmos estetsi, to opro to pitagos eta iuspitio ton cresimo poetai, apotos aiguptos, kaitu karatese, ana hi oloklerote, enike. O Teos edose que palitenike. Eston laon to koilada to akor opo telestekan o akan kay o ekogenea to anong seten porta estenike mia porta elpidas. Otande omaste edenteya sugkore se meten piste o Deos tabon ten amartia mas esto akor que anoike te porta na elpise. Epidipore, eperoe, po prepe, na povete, peresodero, apoten eklesia, den ine apte ton anoikton, adipolon, es infidels, que ton blastikon, ala ton asunepon, katigeton to. Misaya akto ine akto to kraton ni pisoten biologia to eteo to Israel kay ker peron adonamia en pano esten eklesia mia kategoria po den iskopi seta ikola. O Christianismos den ine aplos para nomos esto sabato que empatni setay esto yero ine gia kate mera ten ebdomada que gia kate topo o iskurismo ito prepe na anagurison soda day kay upa konoday esto ergas teso trio esto ispite que astis eperimatikes sunalagis metos adelpos keto cosmo